Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 10th class, we are starting chapter number 9. And our chapter number 9 is about population, society and culture of Pakistan. आबादी, मुआशरा और पाकिस्तान की सकाफ़त है। इस चैप्टर में हम पाकिस्तान में ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान में रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की डिवीज़न क्या है, पाकिस्तान में जेंडर की डिवीज़न क्या है, और पाकिस्तानी माशरे के अहम माशरती मसाइल का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा हम पाकिस्तान में तालीम और सेहत की सूरत हाल, पाकिस्तान में नेशनल और रीजनल लैंग्वेजेस और उनकी इम्पोर्टेंस, और पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का पाकिस्तान की डेवलपमेंट में क्या किरदार है, इसका जायज़ा लेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक पाकिस्तान में ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में है। जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का गुंजान आबाद मुल्क है। आबादी की गुंजानियत से मुराद ये है कि किसी भी मुल्क के 1 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में औसतन कितने अफराद आबाद हैं। 2020 के सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के एतबार से जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको सामने नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला मुल्क चाइना है, जिसकी आबादी तकरीबन 1 अरब 43 करोड़ से ज़्यादा। इंडिया, जिसकी आबादी 1 अरब 38 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। यूएसए की आबादी 33 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। इंडोनेशिया 27 करोड़ से ज़्यादा, और पाकिस्तान मोर देन 22 करोड़। ब्राज़ील 21 करोड़ से ज़्यादा, नाइजीरिया 20 करोड़ से ज़ायद, बांग्लादेश 16 करोड़ से ज़ायद, रशिया 14 करोड़ से ज़ायद, और मैक्सिको 12 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला मुल्क है। 2018 और 19 के अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 21 करोड़ से ज़ायद है, और इसकी आबादी में सालाना इजाफ़ा 2.4% के शरह से हो रहा है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 207.7 मिलियन थी, जो 2019 में 21 करोड़ से ज़्यादा हो गई। पॉपुलेशन के सिलसिले में हम 2 चीज़ों को कंसीडर करते हैं। नंबर 1 डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन, एंड नंबर 2 इट्स ग्रोथ रेट, यानी इसकी बढ़ने की शरह क्या है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी की गुंजानियत 1 मुरब्बा किलोमीटर पर 261 अफराद थी, यानी पाकिस्तान के 1 मुरब्बा किलोमीटर पर तकरीबन 261 लोग जो थे वो आबाद थे। जबकि पाकिस्तान में मॉडर्न अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी की मौजूदा डेंसिटी जो है वो 267 अफराद 267 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़ायद है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एरिया वही है, मगर आबादी में तेज़ी से इजाफ़े की वजह से 1 मुरब्बा किलोमीटर पर ज़्यादा अफराद को ज़िंदगी बसर करना पड़ रही है। पाकिस्तान की आबादी के बारे में इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के हवाले से एक ग्राफ नीचे दिया गया है, एक टेबल नीचे दिया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की शहरी आबादी 77.40 मिलियन, पाकिस्तान की दही आबादी रूरल पॉपुलेशन 135.42 मिलियन, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान में देहातों में बसने वाले अफराद की तादाद शहरों में रहने वाले अफराद से ज़्यादा है। इसी तरह पाकिस्तान में ख़वातीन और मर्दों की औसत उम्र का अंदाज़ा लगाया जाए तो पाकिस्तान में ख़वातीन की औसत उम्र या एवरेज एज 68 ईयर से ज़्यादा, जबकि मर्दों की एवरेज एज 65 ईयर से ज़्यादा है। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहती हैं।
اب پاکستان میں پروونشل ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن کی بات کی جائے، یعنی پاکستان کے مختلف صوبوں میں آبادی کی گنجانیت کیا ہے، تو آزادی سے لے کر اب تک صوبہ پنجاب سب کانٹیننٹ کا اور پاکستان کا ڈینسلی پاپولیٹڈ اور سب سے بڑا پروونس کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی موجودہ آبادی کا 53% پنجاب میں رہتا ہے، جو کہ 2017 کے سروے کے مطابق پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 11 کروڑ سے زائد ہے۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے فی مربع کلومیٹر پر 267 پیپل آر لیونگ ایٹ 1 kilometer per square kilometer. Whereas if we talk about the province of Punjab, 535 people are living at per square kilometer. یعنی پاکستان کے 1 مربع کلومیٹر پر 535 افراد رہتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ پروونس کو شو کرتی ہے۔ بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں 1 مربع کلومیٹر پر صرف 35 افراد آباد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا لیسٹ پاپولیٹڈ پروونس ہے۔ صوبہ سندھ میں 339 جبکہ KPK میں 1 مربع کلومیٹر پر رہنے والے افراد کا تناسب 349 ہے۔ اگلا ٹاپک ہے سینسس، مردم شماری۔ مردم شماری کیسے کی جاتی ہے، اس کے لیے کیا پلاننگ کی جاتی ہے، کن کن آسپیکٹس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ علاقائی تقسیم کیا ہے، یعنی پاکستان کی کتنی آبادی شہروں میں رہتی ہے، کتنی آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، شہری اور دیہاتی آبادی کا گروتھ ریٹ کیا ہے، کیا شہروں میں پاپولیشن کا ریشو زیادہ ہے یا کہ دیہی علاقوں میں پاپولیشن کا ریشو زیادہ ہے۔ اس کے بعد اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ فی مربع کلومیٹر پر کتنی آبادی آباد ہے، اس ملک کے کتنے فیصد افراد پڑھے لکھے ہیں اور ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، کیا وہ صرف فنی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا رسمی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لوگوں کے مختلف پیشوں یعنی آکوپیشن کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ رورل آبادی ہے تو کیا زراعت سے وابستہ ہے، اگر وہ انڈسٹریل کنٹری ہے تو کیا وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا پیشہ جو ہے وہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے۔ آبادی کی ان تمام معلومات کو جاننے کا عمل مردم شماری یا سینسس کہلاتا ہے۔ مردم شماری عموماً ہر 10 سال بعد ہوتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں پہلی مردم شماری 1881 میں کروائی گئی، جس کے اکارڈنگلی سب کانٹیننٹ کی پاپولیشن 20.8 ملین تھی۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو پاکستان کے بننے کے بعد یعنی 1947 سے لے کر اب تک پاکستان میں 6 مرتبہ مردم شماری ہو چکی ہے، جس کی انفارمیشن آپ کو سامنے ٹیبل ایک نیچے دیے گئے ٹیبل پر نظر آ رہی ہے۔ ان تمام مردم شماری کے کوائف کے مطابق پاکستان میں 1951 میں 33.7 ملین، 1961 میں 42.8 ملین، 1972 میں 65.3 ملین، 1981 میں 84.2 ملین، 1998 میں 132.3 ملین، جبکہ 2017 کے اکارڈنگلی پاکستان کی آبادی 20 کروڑ سے زائد ہے۔ آبادی کا یہ تمام کوائف جاننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے پڑھے لکھے افراد، سکلڈ افراد، بے روزگار افراد، گروتھ ریٹ، پر کلومیٹر آبادی اور تمام چیزوں کے بارے میں جانا جائے۔ اکارڈنگ ٹو 2017 سروے، پاکستان میں پڑھے لکھے افراد تقریباً 60% ہیں، جن میں پنجاب میں ٹوٹل پاپولیشن 64.7% پڑھی لکھی ہے، سندھ میں 62.2%، KPK میں پڑھے لکھے افراد کا ریشو 55.3%، جبکہ بلوچستان میں لٹریٹ پیپل کا تناسب 55.5% ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی آبادی پنجاب میں آباد ہے،
جو اس سے پہلے سندھ میں تھی، لیکن سندھ میں لٹریسی ریٹ تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے، اور اب پنجاب 64.7% لٹریٹ پاپولیشن کے ساتھ ٹاپ پروونس میں شامل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں، اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔